نامی استالتون چیه؟ بیاجان جزبار. کدام جان؟ بیاجان. بیاجان یه شکل. چیزی عارفو؟ لیمون جوز. لیمون جوز؟ آه. منش چیز بسونه؟ منش شربت کشمش انداز. شربت کشمشه؟ آه. دیگه ملنگان است. های چی میشه؟ ایش چی عارفو؟ کشته. با جوز کشته؟ آه جوز گل کشته. شد. گلاس چند ایشی؟ اینا از 50 شوی تا 1.5 ساعت. با دیگه این جوز چی؟ او از 50 تا 100. لیمو پانی کن. تیار شد؟ یک ساعت تیار شد. چطوره؟ زبردسته؟ میشه؟ این خسابی کدو. وای 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 عارفو زنده باشی یار خمزب خواری تو چه سر نیست عارفو علی روح جورنه روغا آن اینی پودینه و نمک شر انداز کردیم یکم جب بدی اینه پلاستیک برف میلی آودی نشنه تو اوه ماشاءالله تیار شد گلاس 50 روپیه این 50 روپیه خب حسین چطوره مزهشی؟ एकदम कड़क माल है माशाल्लाह फ्रेश हम किशमिश फ्रेश हम दानियल वाकड़ू कितनी दानियल वाकड़ू तमामी चीज फ्रेश है आवशम फ्रेश है देवन जायका है शारबा सोर है कुछ ज़्यादा ना आइटम ज़्यादा लश्कर ज़्यादा देगा आरिफो कोई खुदम जा रहे होंगे भाइयों जा रहे ये बाइन लाज़मी है कि अगर फ्रेश जूस शुरू बताएं तो हमें देगा किश्ता है स्पेशल देगा आप लेमू या स्पेशल असली चीज़ बता لیمون اسمه لیمون अब वह ऐसा चीज़ बहुत کشته आजू किश्ता है आजमा किशमिश असू اسمه لیمونه دیگه लेमन देगा दो शम तैयार कर रहे हैं ये चार आइटम से गिरा रहे हो देगा नोश जानी बुलबो نوش جانی بایو عارفو लोकेशन तो कुछ है یاره پیش امام جعفری دمی چوک هست چوک امام جعفری؟ موبایل سیتی هست چوک موبایل سیتی این موبایل سیتی است लोकेशन इन शो است